Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. Donc aujourd'hui j'ai préparé des lentilles à ma façon. اليوم وجدت العدس بطريقة ديالتي خاصة. نتمنى تعجبكم. J'espère que cette recette vous plaira. Donc là on a besoin d'une grosse tomate, d'un oignon haché, de l'ail, du persil et un peu de citron. هنا خصنا واحد البصلة كمشلضة، مطيشة مشلضة، شوية ديال الثومة، قزبر ومعدنوس وواحد 4 ديال الحامضة. Donc là j'ai mis dans une poêle un peu d'huile d'olive et l'huile de tournesol. هنا درت شوية زيت البلدية وشوية زيت الرومية في المقلاة. Donc là je rajoute les oignons. هنا زدت البصلة. Donc là je rajoute l'ail aussi. هنا زدت الثومة اللي قطعت معكم. خصكم هكا واحد 3 ديال الروز ديال الثومة. Donc 3 petites gousses d'ail. Voilà, des petites, si c'est des grosses 2. Donc là je fais revenir l'oignon avec l'ail. المهم هنا نخليهم يتقلاو مزيان هاد البصلة والثومة. Donc cette recette que je prépare à ma façon, mes enfants n'aiment pas trop les lentilles, mais quand je les fais à cette façon ils le mangent, ils aiment bien. المهم هاد الطريقة ديالي كما قلت لكم خاصة نديرها هكا، حيت الدراري ولادي ما كيبغيوش ياكلوا ليا العدس. ملي كنديرها لهم بهاد الطريقة كياكلوه. À peu près 5 minutes après, المهم واحد 5 دقائق من بعد j'ai rajouté la grosse tomate que j'ai coupée en dés. هنا مور 5 ديال الدقائق زدت هذيك المطيشه اللي قلت لكم مشلضه. Donc on remue bien le tout. خلطوا مزيان البصله مع الثومه ومطيشه. Là, je vais rajouter les épices. Donc, j'ai mis du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre. وهنا زدت العطرية، الملح، البزار، السكينجبير، الخرقوم عود وشوية ديال الكمون. Donc, j'ai mis du cumin. Je sais pas si je l'ai dit. Voilà, après on mélange le tout. Là je vais couvrir. المهم هنا غطيته شويه واحد 5 دقائق عاوتاني باش يطيب. لا حليت عليه. donc là j'ai ouvert pour pouvoir ajouter les autres ingrédients. Donc là je vais rajouter un verre d'eau. هنا غادي نزيد واحد كاس ديال الماء. donc je mélange le tout. Là après 2 minutes on va rajouter une cuillère à soupe de sauce tomate concentrée. هنا بعد واحد 2 دقائق هكاك غادي نزيدو واحد معلقة كبيرة ديال مطيشة ديال الحك. Voilà, comme je vous ai dit, une grande cuillère à soupe de tomates concentrée. Donc on mélange le tout.
Là, on va couvrir et laisser cuire à peu près 5 minutes. Donc là, je prends les lentilles. J'ai pris à peu près 350 grammes. ومزيت واحد 350 غرام ديال العدس ونقيته مزيان وشللته ودرته في الماء. Donc je l'ai mis dans l'eau avec un demi citron et j'ai laissé cuire. خليته هكا كيطيب واحد 15 دقيقة. Donc j'ai laissé cuire à peu près 15 minutes. Voilà, donc juste après je vais le mettre dans la passoire. المهم هنا غادي نصفيه من داك الماء. Là je vais le laisser de côté le temps que la sauce soit prête pour que je mélange le tout. Donc انا غادي نخليه هكا يسقطر بما نشوف لا صوص نشوفها بما راه صافي وجدات باش نخلطهم بجوج. Là je retire le quart de citron que je vous avais dit tout à l'heure. المهم هنا حيد ديك 4 ديال الحامضه اللي وريتكم في الاول ديال لا فيديو. Là ma sauce est prête, donc là je rajoute persil et coriandre. هنا كما قلت لكم لا صوص ديالي وجدات غادي نزيد ليها داك القزبر ومعدنوس. Donc là je mélange le tout. Là je vais rajouter les lentilles déjà cuites. هنا غادي نزيد داك العدس اللي طيبت من قبل. Donc là je mélange le tout. Voilà, خلطوه مزيان مع هذيك لا صوص. Là, je vais passer à la cuisson de la merguez ou les saucisses, comme vous voulez, de préférence. Moi, j'ai pris des merguez un peu piquantes. هنا خديت les saucisses ولا المرقاز كيما بغيتو تنتقبهم كنطيبهم بلا زيت. La cuisson, je l'ai faite sans mettre de matière grasse. Donc voilà, je les pique un peu. المهم هنا كنتقبهم شويه باش يحيدوا داك الزيت ديالهم. Là je vais les couper en petits morceaux. هنا غادي نقطعهم بطروفه صغار ولا خليهم هكا كيما بغيتو. Donc juste après je vais les mettre directement avec les lentilles. هنا غادي نخلطهم مع هاد العدس ونخليهم واحد 2 دقائق هكاك يطيب وصافي حنا كملنا la recette ديالنا. Donc voilà mes lentilles au merguez. J'espère qu'il vous plaira. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.